आज मुरली को स्पष्टीकरण करने निमंते आम साथी अच्छा आदरणीय पार्वती भौणी भौणी ओम शांति। शांति। आज महावाक्य 30/7/2021 बाबा कहते मिठे बच्चे यही पुराणा दुनिया रे जो प्रकार आशा मनुष्य माने रखुछंती सेही सबु आशा तुमको रखिबार नहीं कहीं ना यही दुनिया विनाश हो जीवो। आमे ब्राह्मण पिला माने बाबांकर संतान तेणु आम मानकर जीवन वर्तमान नुआ हो जाइछि। आमर रुहानी रास्ता ए रुहानी रास्ता बा आत्मिक रास्ता रे आमे माने देह अभिमान रे थिबा दुनिया वालांक भलिया आमे भी जदि लक्ष्य रखिबा आमे भी से भली आशा पूरा करिबा ताहले आमर कौन हम सब समय नष्ट हो जिवो। बाबा कहते ये हूँ पत्थर, ये दुनियार कमाई सत्यजुगर कमाई तुलन ये पत्थर भरी। तेणु आमे एभली आशा न रखी आमे आत्मार उन्नति पाई आमे पुरुषार्थ कर चलिबा। आज प्रश्न अच्छी संगम जुगरे केउ आशा रखिले तुमर सबु आशा गुड़िक सबु बल पाई पूर्ण हो जिवो। उत्तर अच्छी आमको पवित्र होई बाबा को याद करी तांको ठारो पूरा संपत्ति नेबाकू हब। केवल यही आशा रहू, यही आशा रखिले सदा काल पाई सबु आशा पूर्ण हो जिवो। आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, धनवान भव, सबु वरदान मिल जिवो। सत्य जुगरे सबु कामना पूर्ण हो जिवो। बाबा वर्तमान आसचंती कामधेनु रूप रे आमर सबु आशा को पूर्ण करबा पई। तेणु बाबा कहते आमे कौन कले बाबा सबु आशा आमर पूरा करदेवे ना आमे पवित्र बनवा एवं बाबा पाखरु टोटाल वर्षा नेबार पुरुषार्थ करवा। ज्ञान बल, जोग बल, सेवा बल, पुण्य बल आमे सबु करवा। यज्ञर सुरक्षा करवा, बाबांको कार्य रे पूरा मददगार होगी रहिबा। जदि आमे पवित्र बन, जोगी बन, ए महामंत्र को सदा ए स्लोगान को सदा याद रखिबा ताहले कौन हबो। बाबा कहते पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, एभली आमर जहाँ मनोकामना अच्छी सबु मनोकामना पूर्ण हो जिवो। तुम्हें जानिछ आमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण एहिठारे ही हेबाकू पड़िबो। एठारे 5 विकार दान देबाकू पड़ुछि। पिलामानंकु बाबा कहउचंती मिठा पिलामाने कौनसी आशा रख नहीं, केवल बेहदर बाबांक ठारू बेहदर वर्षा बा संपत्ति नियो। बाकी अल्प समय अच्छी, गायन मध्य करा जाए, बहुत गला अल्प रहिला, विनाश हेबा पाई अल्प समय अच्छी। सेथिपाई एही पुराणा दुनिया रे कौनसी आशा रख नहीं। बाबा कहते एबे आम समय आउ नहीं, बहुत गई थोड़ी की भी थोड़ी रही गायन अच्छी माने खूब कम समय अच्छी। आमे जानी ना कहार कोटा शेष निश्वास हो। तेणु एभली मुहूर्त आमे कौन करवा ना आम पाखरे जहाँ अच्छे आमे जदि बाबा को सब देदेले ताहले आमे निश्चिंत रहिबा। तेणु कौन देबा ना प्रथम कथा हला बाबा होचनी पाप कटेश्वर। तेणु आम पाखरे जहाँ पाप करिवार मूल कौन देह अभिमान 5 विकार। तेणु ताकू आमे पूरा देदेबा बाबा को पाखरे संकल्प रे दान करदेबा। यदि संकल्प रे दान करदेबा आउ जेमती से काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब आम पाखक आउ आसीबनी। ता सहित आमे स्थूल रे भी जहाँ अच्छी आम पाखरे धन जहाँ अच्छी, समय भी जहाँ अच्छी, आमे तन रो सेवा भी जहाँ करिवार अच्छी आमे सब करदेबा। कारण आउ समय नाही। आमे जदि धन दान करदेले से धन आम पाई 21 जन्म पाई जमा होगी रहीगला। तन रे सेवा कले ताहले तन बहुत सुंदर तन मिलवा हमको 21 जन्म पाए। ए मन रे मध्य आमे अलग चिंतन करिवार नाही। बाबा कौन करछंती श्रेष्ठ चिंतन करिवार अछि। आउ मन रे मध्य प्रत्येक आत्मा आउ प्रकृति समस्त को शुभ भावना शुभ कामना देवार अछि। तेणु कौनसी भी आशा रखिया अनुचित। ए सब विकारी आशा अटे। कंटार फूल हेबा पाई तो गोटिए ही फास्ट क्लास आशा रही। बाबा कहउचंती मोते याद कर तेबे तुमे पुण्यात्मा हो जिवो। एही समय रे समस्तंक उपरे राहुर ग्रहण लागिछि। सारा भारत रे
ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ୟାଦ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ୟାଦ କଲେ ହିଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋକାମନା ପୁରା ହେବା ସହିତ ଅତୀତରେ 63 ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ବିକର୍ମ ଅଛି ସିଏ ବି ଚୁକ୍ତ ହେବ, ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ହେଇପାରିବ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ରାହୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି, ଶନି ଦଶା, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ପରମାତ୍ମା ୟା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ୟାଦ କେମିତି ଆସିବ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ କରିବା ସେତେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତି ପ୍ୟାର ବଢ଼ିବ। ଯେତେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସେତେ ଆମର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ୟାର ବଢ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ୟାର ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମର ୟାଦର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଭବ, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ସେଠାରେ ଯୋଗ ବଳ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ, ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅବିନାଶୀ ଆଉ ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ତିଆରି ହେବେ। ବାବା ଏ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗୀ ହେବେ। କୃଷ୍ଣକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହାଯାଉଛି। ଏହିପରି ନୁହଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ପୁରା ପବିତ୍ର ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବ। ବାବା ଯୋଗୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଭୋଗୀମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ତ୍ୟାଗ ଶିଖାଇ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗୀ ଅଥବା ଋଷିମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଇଛି ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜ ଋଷି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଗୀ ବନାଉଛନ୍ତି ବାବା। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହାଗଲା ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସିକି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନୀତ୍ୱ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀତ୍ୱ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଯେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀତ୍ୱ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଯୋଗିତ୍ୱ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ସବୁ ଧାରଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜଋଷି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଋଷି କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଗୀର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ବାବା ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁଦାମା 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଦେଲା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମହଲ ମିଳିଗଲା। ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୁଦାମାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା, ଯେ 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଯଦି ସେ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତା ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲା, ଫିର୍ ବି ସିଏ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭାବନାର ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ଦୋସ୍ତ ପାଖକୁ କିଛି ତ ନେଇକି ଯିବେ। ତେଣୁ ଭାବନାର ସହିତ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା ସୁଦାମାଙ୍କୁ, ଲୁଚେଇକି ଧରିଥିଲେ ସେ ଖୁଦ ଭଜା, ଏବଂ ସେ ଖୁଦ ଭଜା ବି ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ଖୁଦ ଆଣିକିରି ଖୁଦ ଭଜା କରିକି ନେଇଥିଲେ, ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଧନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆମ ଧନରୁ କିଛି କାଟିକି ଆମେ ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ମହଲ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବାବା ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ପରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲେ ବି ଯଜ୍ଞରେ ସମୟ ଦେବା,
समय नथिले भी यज्ञ ପାଇଁ समय देवा आम पाखरे ए शरीर बीमारी थिले भी यज्ञ सेवा करवा सुस्थ थिले भी सेवा करवा धन थिले भी सेवा करवा धन नथिले भी आमे किछि यज्ञ सेवारे लगेଇବା। घरे ईश्वर विश्वविद्यालय अथवा डाक्तरखाना खोल बोर्ड पर लिखिदियो भाई और भौणी मैंने 21 जन्म पाई सर्वदा सुस्थ और संपत्तिवान हेबार अच्छी तो एठाकू आसी बुझ आमे गोटे सेकेंड रे सदा सुस्थ धनवान हेबार रास्ता बताउछु। बाबा कहते जे तुमे 21 जन्मर भाग्य निर्माण करुच आउ मुक्ति जीवन मुक्तिर वरदान देवार निमित्त भी बाबा तो दौरान आम से रास्ता देखी दौरान बाबा पाखक जीवार रास्ता तेणु तुम्हें बोर्ड रे भी लिखि दियो जे 21 जन्म पाई तुम्हें स्वास्थ्य पाइब संपत्ति पाइब खुशी पाइब सब पाइब तुम्हें बोर्ड रे लिखि दियो मध्य जाकू देखिकी भी अन्य माने आसीजे जो माने एक कूलर आत्मा होइतिबे तो निश्चित आसीजे। तुम्हें डाक्तर अट ना डाक्तर बोर्ड तो निश्चिंत लगाई थांती नचेत मनुष्य माने किपरि जानिबे तुम्हें मध्य निजर घर बाहर बोर्ड लगाई दियो केही आसिले तांकू दुईटी पितार रहस्य बुझाओ हद्र पितांक ठारू हद्र वर्षा पाउछ बेहदर बाबा कहउचंती मते याद कर तेबे बेहदर वर्षा मिलिबो प्रोजेक्टर प्रदर्शनी रे प्रथमे एहा बुझाओ एही पुरुषार्थ द्वारा तुम्हें एहीपरि हेब वर्तमान हैला संगम। बाबा कहते एमती नुहे जे केवल सेंटर रे बोर्ड लगाओ तुम्हें घरे घरे मध्य हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली दियो घरे भी बोर्ड लगे दियो आउ समस्त को कह जे तुम्हें यही पुरुषार्थ कर एमती प्रदर्शन भी प्रोजेक्टर लगे भी तुम्हें देखई पार कहीपर जे तुम्हें एभली पुरुषार्थ एवं कले राजयोगी बनिले तुम्हें यही देवी देवता बनी पार एठारे तुम्हें पुरुषार्थ करुच जीव दशारू मरिबा पाई सेमाने तो मरिबा परे कहउचंती स्वर्गवासी हैला तुम्हें समस्त को कहूच आमे स्वर्गवासी हेबा पाई बाबा को याद करुछु तांकठारु बेहदर सुख मिलुछि बाबा को याद करिवा द्वारा तुम्हें केबे कंदाकटा करिबो नाही तोफान आसीबो सेतिपाई चिंता करो नाही मायार तोफान तो आसीबो एहा होछि युद्ध संकल्प विकल्प आसुछि सेतिपाई मागणारे समय नष्ट होउछि तोफान तो चली जीव सर्वथा रहिबो नाही। बाबा कहउचंदी जो भी जहाँ भी तोफान आसुछि से तोफान तो ता समय चली जीव किंतु तुम्हें तुम्हें ता पूर्व परिवर्तन हो जाओ एमती नुहे जे सी आसब चली जीव तुम्हें बसी तेणु तोफान पाई व्यस्त न होइकी तुम्हें पुरुषार्थ कर आ तुम्हें तोफान को ता पूर्व विदाय दे दियो। समय स्थिर कर दियो आमे 3-4 निश्चिंत उठी बाबा को याद करिबु चक्र को मध्य मन रखिया को हबो बाबा हमको रचयिता एवं रचनार ज्ञान दौरान आम यही मनुष्य सृष्टि भी वृक्ष को जाचु आम 21 जन्म किपरि नौचु एक भी बुद्धि अच्छी। बाबा कहते तुम्हें टाइम फिक्स कर अमृत बेला तुम्हें उठापी सबरे सबरे 4 बजे 3 बजे उठिकी तुम्हें तपस्या कर आ से समय रचयिता रचनार ज्ञान को सुमिरण कर कारण आम जानते ज्ञान को जेहेतु जानते तेणु कल्पवृक्षर ज्ञान को सीढ़ी चित्र ज्ञान को आम सृष्टि चक्र ज्ञान को 3 लोकर ज्ञान को आम बुद्धि रे शेयर करवा जहाँफल आमर कमाई हम। बेहदर बाबा द्वारा तुम्हें अनेक थर विश्वर मालिक होइछ पुणी नरकवासी हो जाइछ एवं पुणी स्वर्गवासी होउछ एकमात्र बाबा को याद करने द्वारा बाबा को याद करने द्वारा ही पाप भस्म हो से जोग अग्नि कहुच्छी। तेणु वर्तमान हद्र पिता तो आम जानते बेहद्र पिता को आम मन पकेबा बेहद्र पिता को मन पकेबा द्वारा आमर पाप भस्म हो जाउची आ बेहद्र पिता को मन पकेबा को जोग अग्नि भी कहुच्छी जो अग्नि रे कि 63 जन्मर विकर्म विनाश हो जाउची। तुम्हें ब्राह्मण हेल राजऋषि ऋषि अर्थात सर्वदा पवित्र होइथांती तुम्हें बाबा को याद करी राज्य भाग्यर वर्षा नौछ एबे विकार रे जीवापाई आशा रखिबा अनुचित छी छी विकारी आशा एबे तो पारलौकिक पितांक ठारू वर्षा नेबाकू हबो रोगरे पड़िले मध्य याद करि पारिबो। बाबा कहते तुम्हें राज ऋषि ऋषि अर्थात पवित्र
ରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ଆଶା ନ ରଖିକି ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ରୁହାନୀ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ବି ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବ। ଏବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଶରୀରକୁ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ପବିତ୍ର ହେଉନାହିଁ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାମାନେ ବି ପବିତ୍ର ଥିବେ, ପ୍ରକୃତି ବି ପବିତ୍ର ଥିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପବିତ୍ର କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୁଏ, ଶରୀରକୁ ଧୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ, ଗଙ୍ଗାର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମୁରଲୀରେ ମିଳୁଛି, ଏଇ ମୁରଲୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯେତେ ସୁମିରଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମନ୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ମୁରଲୀର ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଏଇ ନଲେଜର ପଏଣ୍ଟର ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ପତିତପନା ହଟିଯିବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କ ସାଥିର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଅଲଗା ନ ହେଉ। ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରୁହ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ମୃତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ନ କରୁ। ଏହାକୁ ହିଁ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଯୋଗୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବଚନ, କର୍ମରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସଂକଳ୍ପଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିନା ସହଯୋଗରେ ନ ଯାଉ। ଏହିପରି ଯୋଗୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯଦି ସହଯୋଗୀ ହେବା, ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଦଦଗାର ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ, ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଅଲଗା ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆତ୍ମା କାହା ସହିତ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରିବ? ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଶରୀର ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାବା ଅଲଗା ହେବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ବାବା ସାଥିରେ ଥିବେ। ଏଭଳି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ ରହିବା, ଯେମିତି ଅଲଗା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ନ ଆସୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଆମ ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସୁ, କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଆସି ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଲଚଲ ନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ, ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯଦି ଏକ ଏକ ସଂକଳ୍ପ, ଏକ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ କଟିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଭଳି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବା ଯେ ଆମର ଏକ ବି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସଦା ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଆଉ ସହଯୋଗୀ ବନିପାରିବା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ, ଇଏ ତ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଯେ ଆମ କରିଥିବା କର୍ମର ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ୟା ରୂପରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା, କିଏ ସମସ୍ୟା ଆଣିଲା, ଏଇ ଚିନ୍ତନରେ ନ ରହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରି କରି ଚାଲିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଚାଲିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବନିଯିବା। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।